अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि सहाबाए कराम जब जहन्नुम का खौफ सुनते तो उनकी क्या कैफियत हो जाया करती थी। सहाबाए कराम जहन्नुम का तज़किरा सुनते तो ज़ारो क़तार रोया करते और हर वक्त जहन्नुम के खौफ से लरज़ाए बरंदाम रहते। हज़रत अनस बिन मालिक का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा के मुतल्लिक़ कोई बात पहुँची तो आपने ये खिताब फरमाया, आज जन्नत और जहन्नुम मेरे सामने पेश की गई। मैंने भलाई और शर में आज से बढ़कर कोई दिन नहीं देखा। जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम भी जान लो तो तुम बहुत कम हंसो और बहुत ज़्यादा रोते रहो। अनस का बयान है कि रसूलुल्लाह के सहाबा ने सुना तो अपने चेहरे ढांप लिए और ज़ारो क़तार रोए और उन पर इससे ज़्यादा सख्त दिन कभी नहीं आया। हज़रत उमर फरमाया करते थे कि अगर आसमान से ये निदा आए कि ए लोगों, एक के सिवा तुम सब जन्नत में दाखिल हो जाओगे तो मुझे ख़तरा है कि कहीं वो एक मैं ही ना हूँ। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मरवी है कि अगर मैं जन्नत और जहन्नुम के दरमियान खड़ा हूँ और मुझे मालूम ना हो कि कौन सी जगह मेरा ठिकाना बनने वाली है तो मैं ये ख्वाहिश करूँगा कि काश मैं इससे पहले राख का एक ढेर हो जाता, कबल इससे कि मुझे मालूम होता कि मैं जन्नत में जाऊँगा या जहन्नुम में। हज़रत अबू हुरैरा बीमार थे, एक दिन रोने लगे। किसी ने रोने का सबब पूछा तो आपने फरमाया, मैं तुम्हारी इस दुनिया के गम में नहीं रोता, मैं तो इस बात पर रोता हूँ कि सफ़र बहुत तवील है और मेरे पास सादे राह बहुत कम है और मैं जन्नत और जहन्नुम की तरफ महवे परवास हूँ, ना मालूम इन दोनों में से कहाँ पकड़ लिया जाऊँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन की तिलावत शुरू की और जब पढ़ते पढ़ते तर्जुमा कि उस दिन को याद करो जब लोग कायनात के रब के सामने खड़े होंगे, इस आयत पर पहुँचे तो ज़ारो क़तार रोने लगे और इतना रोए कि बेहोश होकर गिर पड़े। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं, जन्नत में वही शख्स दाखिल होगा जो इसका उम्मीदवार हुआ और जहन्नुम से वही शख्स महफूज रहेगा जो इससे खौफज़दा हुआ। इनके मुतालिक आता है कि जहन्नुम के डर से आंखें इनकी अश्कबार रहा करती थीं। किसी ने पूछा कि इतना क्यों रोते हो तो फरमाया, डरता हूँ कि कल रोज़े क़यामत रब मुझे जहन्नुम में डाल देगा और कोई परवाह नहीं करेगा। चुनाचा असद बिन विदा के बारे में आता है कि जब वो अपने बिस्तर पर लेटते तो वो मछली की तरह तड़पने लगते और फरमाते, जहन्नुम की याद मुझे सोने नहीं देती, और वो उठकर मुसल्ला पर खड़े हो जाते और नमाज शुरू कर देते। ताऊस के बारे में आता है कि जब वो अपने बिस्तर पर लेटते तो इस तरह करवटें बदलते जिस तरह दाना कढ़ाई में उछलता है। आखिर बिस्तर से उठ जाते और बिस्तर लपेट देते और सुबह तक किबला की तरफ मुंह करके खड़े रहते नमाज की हालत में और फरमाते, जहन्नुम की याद ने आबिदों की नींद उड़ा दी है। रबिया बिन खसीम सारी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत करते। बेटी कहती, अब्बा जान आप सोते क्यों नहीं, हालांकि सारे लोग सो रहे हैं। तो अल्लाह का बंदा ये जवाब देता, बेटी जहन्नुम की आग तेरे बाप को सोने नहीं देती। ऐसे ही अल्लाह के बारे में कुरान कहता है कि इनके पहलू ख्वाबगाहों से आशना नहीं होते, यानी जो अल्लाह वाले हैं उनके बारे में सूरह सजदा की आयत नंबर 16 में इरशाद रब्बानी है कि अल्लाह वाले जो लोग हैं इनके पहलू ख्वाबगाहों से आशना नहीं होते। वो जहन्नुम के खौफ और जन्नत की उम्मीद पर अपने रब को याद करते हैं और जो माल हमने इनको अता किया है उसमें से खर्च करते हैं। बाज़ बुज़ुर्ग ऐसे भी हैं कि जहन्नुम की याद ने इनको हंसना भुला दिया था और कभी मुस्कुराहट इनके चेहरों पर नहीं आई। सईद बिन जुबैर से पूछा गया कि हमने सुना है कि आप कभी हंसते नहीं हैं, तो फरमाया, लोगों मैं क्यों हंसूं जबकि जहन्नुम भड़काई जा चुकी है और आग की बेड़ियां एक दूसरे से पेवस्त की जा चुकी हैं और जहन्नुम के दारोगे तैयार खड़े हैं। बाज़ बुजुर्गों के
متعلق آتا ہے کہ وہ دنیا کی آگ کو دیکھتے تو اضطراب اور کرب کی کیفیت سے ان کی حالت غیر ہو جاتی۔ چنانچہ عطا خراسانی سے روایت ہے کہ اویس کرنی کبھی لوہاروں کی دکان سے گزرتے تو کھڑے ہو کر دیکھتے کہ وہ بھٹی کس طرح پھونکتے ہیں، اور جب انہیں آگ کے شعلوں کی آواز سنائی دیتی تو چیخ مارتے اور بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ کبھی حضرت عمر کے لیے آگ جلائی جاتی تو اپنے ہاتھ آگ کے قریب کرتے اور فرماتے، اے خطاب کے بیٹے، کیا تو اس آگ پر صبر کر سکتا ہے؟ علی بن فضیل ایک دن حضرت سفیان بن عینیہ کے پاس بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک حدیث بیان کی کہ جس میں جہنم کا تذکرہ تھا۔ علی بن فضیل کے ہاتھ میں کاغذ کا ایک بنڈل تھا۔ جب انہوں نے یہ حدیث سنی تو زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر گئے اور کاغذ کا بنڈل زمین پر گر پڑا۔ حضرت سفیان نے دیکھا تو فرمایا، اگر مجھے آپ کی موجودگی کا علم ہوتا تو میں یہ حدیث ہرگز بیان نہ کرتا۔ بعض بزرگوں کے متعلق روایت ہے کہ جہنم کے خوف نے انہیں بیماری میں مبتلا کر دیا تھا اور بعض اسی بیماری کی وجہ سے چل بسے۔ حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات کے وقت ایک آدمی کو تہجد میں سورہ طور کی تلاوت کرتے سنا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ جس کا ترجمہ ہے، حضرت عمر نے سنا تو فرمایا، رب کعبہ کی قسم، جہنم کا عذاب پر حق ہے۔ پھر آپ گھر واپس تشریف لائے اور ایک ماہ تک بیمار پڑے رہے۔ لوگ عیادت کرنے آتے تھے اور معلوم نہیں تھا کہ حضرت عمر کو کیا بیماری ہو گئی ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ علی بن فضیل نے قرآن مجید کی یہ آیت سنی، سورہ الانعام کی آیت نمبر 27، جس میں ارشاد ربانی ہے کہ کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جاتے، اور ان پر جہنم کا خوف اس قدر طاری ہوا کہ اس خوف نے ان کی جان لے لی۔ لیکن آج ہمارے سینوں میں دل نہیں بلکہ پتھروں کی سلیں ہیں جن پر قرآن کی آیات اثر انداز نہیں ہوتی۔ ابن رجب فرماتے ہیں کہ جہنم سے صرف اسی قدر ڈرنا واجب ہے کہ اس سے انسان کے اندر فرائض کو بجا لانے اور غلط کاموں کو چھوڑنے کا انسان میں عزم پیدا ہو جائے۔ اگر جہنم کا خوف کچھ اور بڑھ جائے اور انسان اپنے انگ انگ پر اللہ اور اس کی اطاعت کو نافذ کر لے تو وہ ہر چیز سے بچنا شروع ہو جائے گا، ہر مکروہات کو وہ چھوڑ دے گا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ربانی ہے، کامیاب دراصل وہ شخص ہے جو آتش دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، رہی یہ دنیا تو یہ محض دھوکے کا سامان ہے۔ مزید میں جہنم کے بارے میں ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔